제가 아는 굉장히 똑똑한 어, 우리 선배 한 분 있었어요. Ada seorang kakak 제가 많이 senior yang 조금 begitu 아는데 pintar dan 굉장히 yang saya 똑똑해요. suka. Dia beda sedikit sama saya tetapi begitu 그리고 pintar. 직장에서도 최선을 다하고요. Dan di tempat kerja pun dia melakukan terbaik 또 성공하고 그랬어요. dan sukses. 그러니 삶도 괜찮아요. Dan kehidupannya pun sangat luar 딱 한 biasa. 가지 믿음이 없는 거예요. Tetapi satu hal, dia tidak memiliki iman. 교회는 다니는데 그냥 불신자. Dia orang Kristen tetapi seperti orang yang tidak percaya. 그러면 이 영적인 세계 전혀 몰라요. Dan dunia rohani dia tidak tahu sama sekali. 일은 잘해요. Tetapi dia pintar bekerja. 그럼 어떡하겠습니까? Terus 한 bagaimana? 번씩 또 이제 모임 때문에 교회도 안 오고 그렇게 해요. Ya karena ada banyak perkumpulan sehingga dia tidak datang juga ke gereja. Ya saya paham. 그런데 문제는 어느 날 이분이 집은 2층인데 계단을 올라가다가 쓰러졌어요. Tetapi masalahnya suatu hari dia naik tangga dan pingsan. 너무 열심히 살은 거죠. Dia bekerja terlalu keras. 이제 병원에 가니까 좀 곤란한 상황이 됐어요. Dan 갑자기. dia pergi ke dokter ternyata kondisinya sangat 제가 parah. 그때 듣기로는 신장에 무슨 이제 문제가 왔다. Saya dengar pada saat itu ada masalah di ginjal. 이제 그 뒤에 이제 신방 가 보니까 그때 내가 전도사 때인데 이 사람이 굉장히 사람이 달라져. Dan waktu itu saya seorang penginjil dan saya mengunjungi rumahnya dan dia begitu berubah orangnya. 완전히 신앙인이 됐어요. Dia menjadi orang yang begitu beriman. 하나님이 달라붙는 거예요. Dan dia begitu 아플만하네. fokus pada firman Tuhan. Sehingga saya merasa layak dia sakit-sakitan. 원래 이래야 되거든. Memang ini konsepnya. Memang harus menjadi seperti ini. 가보는데 굉장히 살라고 하는 의지가 있어요. Jadi dia selalu memiliki 안 됐더라고. ada giatnya, semangatnya untuk hidup. 제가 보기엔 안 될 것 같은데 본인은 살라고 하는 의지가 강하더라고요. Bagi saya itu cara yang tidak benar, tetapi dia begitu semangat untuk hidup. 근데 힘이 다 빠졌더라고요. Dan suatu hari saya pergi lagi, dia semangatnya udah hilang 살라고 lagi. 하는 의지가 없어요. Tidak ada lagi semangat untuk hidup. 이제 눈치를 챘구나. Dan saya menyadari, dia kayaknya sudah sadar. 오늘 탁한데 놀라운 얘기를 했어요. Dan suatu hari dia mengatakan hal yang membuat saya kaget. 나보고 하나님 은혜 감사하다는 거예요. Dia berterima kasih atas anugerah Tuhan. 구원받은 하나님 자녀가 된 거 감사하다는 겁니다. Saya berterima kasih karena saya telah menjadi anak Tuhan yang diselamatkan. 가도 되겠구나. Dan saya sadari lagi, dia akhirnya menyadarinya. Dan saya meninggalkan tempat ini. Dan 3 hari kemudian dia telah dipanggil Tuhan. 그래, 우리가 그렇게 인본주의 쓰고 세상 그렇게 막 살면서 그걸 성공이라고 뛰다가 본인이 문제 오니까 아무도 도와줄 사람 없어. Iya benar, karena kita melakukan begitu berusaha secara manusiawi dan pada saat kita berada di dalam kondisi parah, ya tidak ada yang bisa bantu. Saya pun tidak bisa bantu. 그래서 렘넌트와 TCK의 확신. Maka dari itu keyakinan Remnant dan TCK. 집회를 가지고 정리합니다. Jadi saya akan rangkum kembali dengan apa yang saya sudah kasih pada acara WRC. 예배할 때 무슨 일이 벌어집니까? Jadi pada saat saudara berdoa dan beribadah, apa yang terjadi? 당연히 성삼위 하나님이 성령을 역사하시겠죠. Memang Allah Tritunggal akan berkarya dalam bentuk Roh 그러나 Kudus. 이 일이 벌어집니다. Tetapi hal ini akan terjadi. 보좌에 앉으신 하나님이 여러분의 예배를 받으시고 축복하시고요. Tuhan Allah yang duduk di tata, dia yang menerima ibadah dari kita. 같은 말인데 우리에게 임하니까 하나님의 나라. Karena kedatangan Tuhan Allah itu, kerajaan Allah pun datang. 그러면서 이제 응답이 되어지니까 하나님 나라의 일 이렇게 됐습니다. Karena ada jawaban dari hal itu sehingga pekerjaan kerajaan Allah akan terjadi. Jadi hal ini yang terjadi. 그래서 모든 렘넌트와 TCK는 지금부터 기도 24를 찾지 말고 Jadi semua remnant dan TCK harus jadi 기도 행복 24. bukannya berusaha untuk melakukan berdoa 24 jam, tetapi harus berbahagia berdoa 24 jam dan menjadi murid yang seperti itu. 이때에 300%의 전문성이 시작이 됩니다. Pada saat itu saudara mulai mempersiapkan 300% dari keahlian saudara. 오늘을 살아가는 힘이십니다. Dan saudara akan memiliki kekuatan untuk hidup hari ini. 이게 리더십의 1강이고 집회 1강이에요. Ini adalah
apa yang saya sudah kasih untuk firman sesi pertama untuk WRJ. Jadi ada doa, kemampuan, 찾아야 됩니다. dan 25 jam. Ini yang kita harus temukan. 이때부터 여러분은 전도자가 됩니다. Jadi dari sana saudara akan menjadi penginjil. 이때부터 아까 얘기한 요게 이루어집니다. Mulai hal-hal seperti ini yang akan terjadi. 보좌와 그 나라의 일 지금 이루어지고 있는 겁니다. Jadi tata dan pekerjaan kerajaan Allah sedang terjadi. 기도 완성 영원이라는 걸 붙잡았어요. Saudara harus memegang penyempurnaan doa adalah abadi. 세계화의 제자가 됩니다. Jadi mulai saat itu saudara akan menjadi murid dari globalisasi. 단순한 전도자 넘어서 세계화의 제자. Jadi bukan hanya murid biasa tetapi murid dari globalisasi karena Tuhan yang akan menyempurnakan. 이 말이 이해되죠? Mulai dari sana saudara akan memahami Matius 2:28 ayat 16 sampai 20. Jadi semua kuasa akan datang kepadamu dengan kuasa langit dan bumi ini. 것으로 할 수 없기 때문에 오직 이거로 Karena kamu tidak bisa melakukannya dengan hal yang lain. Maka dari itu hanya dengan 오직 하나님의 hal ini. Kisah para Rasul 1 ayat 8. Hanya dengan roh Tuhan. Hanya dengan roh kudus. Jadi benar-benar akan datang. 세계화를 시킬 수가 있다. Dan pada saat itu saudara bisa melakukan 요걸 globalisasi. 조금만 실행하는 겁니다. Jadi saudara lakukan ini secara praktek. Sedikit saja. 조금만 실천하는 거요. Jadi saudara mempraktekkan sedikit saja. 이걸 보고 24, 25 영혼 Dan itulah 24 jam, 25 jam dan kekekalan. 실행하는 겁니다. Ini yang saudara praktekkan. 이때 조금만 실천하는데 300%가 완성이 되는 것이죠. Jadi saudara mempraktekkan sedikit saja tetapi 300% itu menjadi sempurna. 이때부터 CVDIP가 나와. Dan mulai sana saudara akan melihat 왜냐하면 CVDIP. 시공간을 초월하는 하나님의 은혜를 알게 되니까. Jadi karena saudara akan menemukan anugerah Tuhan yang dapat melampaui ruang dan waktu. 이때부터 미래화를 시키는 제자. Mulai saat itu saudara bisa mempersiapkan untuk masa depan. 이걸 렘넌트 누려야 됩니다. Ini yang remnant harus nikmati. 어디서든지 마지막 Dimanapun terakhir. 비밀 누립니다. Rahasia, menikmati rahasia. 10 rahasia. 마지막이 뭐냐? 어디 있어도 괜찮습니다. 살아남습니다. Dan terakhir, dimanapun tidak apa-apa akan selamat. 어디 있든지 영적인 사실을 보게 됩니다. Dalam kondisi apapun, saudara akan bisa melihat fakta rohani. 완전히 딴 데 숨겨져 있습니다. Dan jawaban itu tersembunyi di tempat yang berbeda. 그런데 가는 곳마다 다른 사람 살립니다. Dan kemanapun remnant pergi, saudara bisa menyamakan orang-orang. 그래서 위기를 두려워하지 않습니다. Maka dari itu tidak takut dengan krisis. Saudara malah mencari krisis karena di sana tidak ada persaingan. 위기로 갔기 때문에 경쟁자가 없어요. Karena saudara memilihnya krisis, jadi tidak ada persaingan. Karena perginya ke Roma, jadi tidak ada saingannya. 가서 재창조 능력. Jadi saudara pergi ke sana dan menikmati kuasa penciptaan ulang dengan kuasa ini. Dan apa yang terjadi? 완전히 섬의 시대. Menjadi summit secara sempurna. 항무지로 갑니다. Pergi ke tempat yang tidak ada apa-apa. Pergi ke nobody, tidak ada seorang pun. Jangan khawatir. 그걸로 끝나는 게 아닙니다. Bukan hanya berakhir 그래 begitu 가는데 saja. 하나님의 절대 계획을 보게 돼요. Saudara akan melihat rencana Tuhan yang mutlak. 이걸 항상 Ini yang selalu dinikmati. 그냥 혼자 있을 때 기도하고 Jadi saudara berdoa pada saudara lagi sendiri. Sambil 얼마나 좋습니까? pergi, sambil nyetir. 그래서 Kan 우리 enak sekali. 렘넌트들은 이거 하게 되면 굉장히 지능이 앞서지게 됩니다. Jadi saudara kalau melakukan hal ini secara 기도가 hikmat, 뭔가 알면 saudara 굉장한 akan 뇌가 menjadi lebih pintar dan 기도가 lebih 뭔지 bisa 알면 mengetahui 세계 움직일 능력 생겨요. dan memiliki kekuatan untuk menggoncangkan dunia kalau memiliki rahasia doa ini. Apalagi majelis gereja harus memulihkan kekuatan itu. 기도하겠습니다. Mari kita berdoa. 하나님 감사드립니다. Terima kasih Tuhan. 오늘 이 시간에 중요한 힘을 얻는 날이 되게 해주옵소서. Biarlah hari ini bisa menjadi 기도의 시간에 복음 bisa 막는 mendapatkan 모든 kekuatan yang begitu 조직은 penting. 결박되게 해주옵소서. Dan semua
kemampuan, semua kegelapan dapat dihancurkan dalam nama Kristus. 전 세계에 일어나게 하옵소서. Dan kami percaya bahwa kerajaan Allah datang ke seluruh dunia. 전 세계 문 닫은 교회들이 일어나는 축복을 누리게 해 주옵소서. Biarlah gereja di mana ada di seluruh dunia dapat menerima berkatnya, supaya Injil yang tadinya hilang dapat dipulihkan kembali. 영적 문제 가진 자들이 영적인 정인으로 바뀌게 해 주옵소서. Biarlah orang yang memiliki masalah rohani, mereka bisa berubah menjadi saksi rohani. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.